Bonjour, في هذا الفيديو غادي نشوفوا l'emprunt indivis et le plan d'amortissement. كنقولوا emprunt indivis, le mot indivis جاي من individuel يعني واحد. Un emprunt indivis est un emprunt avec un seul prêteur, c'est-à-dire كنتسلف غير من عند شخص واحد او لا établissement واحد. Par contre, ملي تنقول emprunt obligataire, ça veut dire غادي ناخذ من عند بزاف ديال les prêteurs. Il est caractérisé par plusieurs éléments. Le montant de l'emprunt, c'est zéro. Ça veut dire شحال تسلفت ديال الفلوس. La durée de l'emprunt N, ça veut dire dans combien de temps غنرديهم فلوسهم. Le taux de l'emprunt T, ça veut dire le taux اللي اتفقنا عليه. Les modalités de remboursement, c'est-à-dire يا إما تكون amortissement هي اللي constante, يا إما l'annuité اللي constante, أو لا infine. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Les modalités de remboursement peuvent prendre trois formes. La première, c'est l'amortissement infine ou emprunt remboursable en une seule fois. Ça veut dire مثلا اتفقنا على n كتساوي 5 باغا نخلص لهم لو كابيتال حتى العام الخامس. مي هادشي ما تيعنيش ان كل عام غيدوز بزيرو درهم، لا، كل عام غنخلص لي زانتيغي، غير هو كان ما غنخلصش l'amortissement. Remboursement par amortissement constant, ça veut dire l'amortissement il est constant et dans ce cas l'annuité est variable. Remboursement par annuité constante, ça veut dire l'annuité constante ou l'amortissement il est variable. هادشي اللي غادي نشوفو في les exercices. La loi des amortissements. Si on appelle des euros, ça veut dire le capital emprunté, le montant de la dette initiale, يعني le montant de الفلوس اللي تسلفت. Et M1, M2, Mn, ainsi de suite, les amortissements successifs. Alors, des euros, lié le capital, il y a M1 plus M2 plus Mn. Ça veut dire la somme de tous les amortissements. La somme des amortissements est égale au montant de l'emprunt. La loi des annuités. À l'époque 0, ça veut dire il y a équivalence entre le capital emprunté et la valeur actuelle des annuités de remboursement. Ça veut dire des euros qui s'appelle A1 fois 1 plus t à la puissance moins 1. Ça veut dire la valeur actuelle de l'annuité 1 plus la valeur actuelle de A2 زائد la valeur actuelle à 3, ainsi de suite. Deux des exemples pour mieux comprendre. On dit l'exemple numéro 1. Remboursement par annuité constante, le montant de 100 000 dirhams. يعني 16 euros هي 200,000 درهم. Le taux annuel, c'est 5%. Le remboursement par 5 annuités constantes. هنا شنو عندي؟ remboursement par annuité constante. يعني l'annuité اللي غتكون constante ماشي l'amortissement. La première dans un an. Ça veut dire غادي نحسبوا l'annuité fin de période. L'annuité de fin de période اللي كنا شفنا في الفيديو اللي فاتت هي A تساوي 16 euros fois t مقسوم على 1 moins 1 plus t à la puissance moins 1. 16 euros عندي 200,000. Le taux 6.5%. N 5. Alors غتولي 200,000 6.5% مقسوم على 1 ناقص 1 بلس 6.5% أس ناقص 5 كتساوي 48,126.91. كناخدو لا كالكولاتريس كنحلو القوس كنديرو 200,000 في 6.5%، كنسدو القوس كنديرو قسمة تنحلو جوج ديال الأقواس كندير 1 ناقص 1.065 أس ناقص 5 كنسد القوس الأول كنسد القوس الثاني غتعطيني 48,126.91. لانويتي غتبقى كونستون ما غاديش تبدل توت لي بيريود، يعني من لا بيريود 1 حتى ل5 اللي لاحظنا لانويتي كتبقى كونستون. نبداو بلا ليني الاولى لا بيريود 1. لو كابيتال ريستون دو 200,000 حيت باقي ما خلصت حتى شي حاجه. الانتيغ غندير 200,000 في 6.5%، يا اما غندير 200,000 في 6.5% ولا غندير 200,000 في 6.5 مقسومه على 100 غتعطيني 13. لانويتي كتساوي لا فورمول الاولى مي او ميم طون لانويتي راه هي لانتيغي زائد لامورتيسمون. Ça veut dire l'amortissement غتولي هي لانويتي ناقص لانتيغي، يعني غندير 48,126.91 ناقص 13 غتعطيني 35,126.91. La période 2. Le capital restant dû كيساوي إلا شفتو كاتباها لكم تما CN كتساوي CN moins 1. Ça veut dire le capital restant dû ديال العام اللي فات ناقص
لامورتيسمون ديال العام اللي فات، يعني 200,000 ناقص 35,126.91 غتعطيني 164,873.09. l'intérêt كيساوي لو كابيتال ريستون دو فوا لو طو، يعني 164,873.09 في 6.5%، غتعطيني 10,716.75. لامورتيسمون شحال كتساوي؟ لانويتي ناقص لانتيغي، يعني 48,126.91 ناقص 10,716.75 غتعطيني 37,410.16. وغادي نبقاو بحال هكا توت لي لين. الا بغيت نعرف لو كو دو لومبرون في هاد لو كا كندير لو توتال ديال لي زانتيغي، يعني 13,000 زائد 10,716.75 زائد 8,285.09 زائد 5,695.37 زائد 2,937.32. هذا هو لو كو دو لومبران. اون بتيت ريمارك على وديت لامورتيسمون، كاينه طريقه اخرى اننا نحسبوا لامورتيسمون من غير انني ندير لانويتي ناقص لانتيغي. غنشد لامورتيسمون ديال العام اللي فات وغنضربها في 1 زائد تي، صافي دير بحال مثلا لامورتيسمون ديال العام الثالث غندير 37,410.16، صافي دير لامورتيسمون ديال العام الثاني وغنضربها في 1.065 غتعطيني 39,841.82. الا لاحظنا لانتيغي كيتنقص من العام لعام. concernant le capital restant dû حتى هو غادي وكيتنقص. بالنسبه لامورتيسمون غاديه وكتزاد بواحد زائد تي. ندوزو لان autre exemple. remboursement par amortissement constant، ça veut dire المره الاولى كنا خدمنا annuité constante، دابا l'amortissement هو لي constant. montant 200,000، le taux annuel 6.5%، remboursement par 5 amortissements constants le premier dans un an. alors l'amortissement كيفاش كتحسب؟ هي سي زيرو مقسوم على ان، يعني 200,000 مقسوم على 5 هي 40,000. غتبقى لامورتيسمون لي كونستون والانويتي هي لي فاريابل. l'annuité كتساوي l'amortissement زائد l'intérêt. l'intérêt قلنا هو le capital restant dû fois le taux اللي هو 6.5%. période 1 عندي لو كابيتال 200,000 حيت باقي ما خلصت والو، l'intérêt 200,000 fois t هي 13,000. l'amortissement غتبقى كونستون toutes les années toutes les périodes. alors l'annuité هي 40,000 زائد 13,000 غتعطيني 53,000. بالنسبه للعام الثاني غناخد لو كابيتال ريستون دو الاول اللي هو 200,000 ناقص 40,000 غتعطيني 160,000، غنضربها في لو طو غتعطيني 10,480. l'amortissement la même chose 40,000 و l'annuité هي l'intérêt plus l'amortissement. إلا لاحظتوا لا dernière ligne l'amortissement كتساوي لو كابيتال ريستون دو. لا ميم شوز الا بغيت نعرف لو كو ديال هاد لومبران غندير التوتال ديال لي زانتيغي، هنا عندي حتى هو غادي وتيتنقص. ناخدو ان اوتر اكزامبل رونبورسمون اون فين، صافي دير غنخلصو اون سول فوا لامورتيسمون. لو مونطون عندي 200,000، لو طو 6.5 et le remboursement in fine paiement annuel des intérêts، يعني راه غادي نخلص لو كابيتال حتى لا فان مي لي زانتيغي غنخلصهم شاك اني. عندي بيريود 1 2 3 4 5 نفس ليكزامبل. لو كابيتال ريستون دو ما غيتبدلش حيت اصلا باقي ما خلصت منه حتى شي حاجه، والانتيغي اوسي ما غيتبدلش حيت غنبقى نخلص الانتيغي كل عام. بويسكو الانتيغي هو سي 0 فوا تي الوغ غيبقى هو 13. قلنا il n'y a pas de paiement، ça veut dire amortissement zéro. l'annuité حنا عارفين بلي هي l'amortissement plus l'intérêt، هنا l'amortissement zéro alors l'annuité هي l'intérêt 13,000 chaque année. 5e année غادي نخلص لو كابيتال كامل يعني 200,000 كامله، alors l'annuité غتكون l'intérêt plus l'amortissement 200,000 زائد 13,000 كتساوي 213,000. حنا عارفين بلي لو كو دو لومبران هو لا سوم ديال لي زانتيغي. Alors, sur la base des trois tableaux, Gouloulia, quelle est la modalité la plus avantageuse? J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et bonne chance.